감사합니다. Gracias. 자, 오늘의 우리 제목은 왜 응답이 없을까요? El título que tenemos en el día de hoy es ¿por qué no tenemos respuesta? 기도 응답이 돼야 되는데 왜 없을까요? Entonces, debería de haber respuestas a las oraciones, pero ¿por qué no hay respuestas? 조금 참고해야 됩니다. Es algo que tenemos que ver verdaderamente. 먼저 할 것을 이렇게 놓쳤기 때문에 그렇습니다. Eso es porque hemos perdido lo que tenemos que hacer en primer lugar. 뭘 먼저 해야 되느냐? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? 우리 렘들도 뭘 먼저 해야 되느냐? ¿Qué es lo que nuestros remanentes deben de hacer en primer lugar? 그걸 이제 안 놓치면 응답은 오는 거죠. Y si no perdiéramos eso, vendrían las respuestas, ¿verdad? 여기에서 먼저 할 거 이전에 먼저 알아야 될 게 있어요. Y antes de hacer esto, hay algo que tenemos que conocer en primer lugar aquí. 잘 들으시고 이거 모르면 거의 다 놓칩니다. 먼저 알 게 있어요. Deben de escuchar esto muy bien. Hay algo que tenemos que hacer aquí en primer lugar. 자, 우리 앞에는 문제도 오잖아요. Y frente a nosotros también 그렇죠. vienen problemas, ¿verdad o no? 또 응답도 오잖아요. Y también vienen respuestas, ¿verdad? 근데 중요한 걸 모르면 이렇게 거의 놓치게 돼요. Y sin embargo, si no conocemos lo que es importante, lo que tenemos que hacer 여기 우리 primero, pues perdemos lo 중직자도 importante. 계시는데 중직자들은 교회에서 많은 걸 결정해야 됩니다. Aquí también hay muchos líderes de la iglesia importantes y hay muchas cosas que decidir en la iglesia, 그러면 ¿verdad? 뭘 먼저 알아야 됩니까? ¿Qué es lo primero que deberán conocer entonces? 그걸 알아야 결정을 제대로 하는 거예요. Deben de conocer esto para poder determinar las cosas correctamente. 그때 먼저 할 게 나옵니다. Ahí aparece lo primero que debemos de hacer. 그러면 응답은 따라오죠. Y entonces 응답은 vendrán 따라오는 respuestas. 것이지 먼저 할 게 도대체 뭡니까? Las respuestas es algo que nos siguen, pero ¿qué es lo primero que debemos de hacer en verdad? 지금 목사님들은 설교를 해야 되는데 먼저 할 것이 모르는데 설교가 정확하게 되겠습니까? Los pastores tienen que hacer sermones, pero si no saben lo primero que deben de hacer, van a recibir respuestas, ¿verdad? ¿De verdad? 자, 문제가 왔다, 또 응답이 왔다 이런 게 우리 앞에 있단 말이에요. Que vengan problemas, que vengan respuestas, son cosas que están frente a nosotros, ¿verdad? 그런데 기도 응답과 말씀 성취와 구원의 역사 세계복음화는 이루어지고 있거든 지금요. Sin embargo, las respuestas a las oraciones, el cumplimiento de la palabra y la evangelización del mundo es algo que se está cumpliendo, en verdad. 이것 말고는 응답이 아니에요. Si no es esto, no son respuestas, en verdad. 문제가 온 게 아닙니다. 과정입니다. No es que vengan problemas, es un 이걸 자꾸 proceso. 놓치는 겁니다. Eso es lo que pierden. 여러분께는 문제 continuamente. 생기면 어떻게 해요? ¿Y qué pasará si vienen problemas ante 이걸 ustedes? 모르니까 자꾸 놓치는 겁니다. Y como no conocen esto, vienen problemas. 그래서 y lo 당연히 pierden. 결정을 하게 되는데 그건 틀린 결정이에요. Y luego el comité de la iglesia 그렇죠. determina cosas y determina cosas incorrectas en muchos casos. 나쁜 결정을 한 게 아니고 틀린 결정을 해요. No determina algo malo, sino determina algo incorrecto. 시간 많이 지나고 난데 깨닫게 되겠죠. Y seguramente después de pasar mucho tiempo se den cuenta. 자, 이렇게 계속 얘기하잖아요. 여러분이 뭐 어려움 당했다? 아닙니다. Por ejemplo, lo he dicho continuamente, que tengan dificultades no es una dificultad, es un proceso. 그러면 여러분이 잘 알고 있는 렘넌트 요셉 가지고 얘기해 볼 때 인신매매에게 넘어가서 끌려갔어요. Por ejemplo, viendo a José, que es un remanente que conocen muy bien, fue vendido en un mercado de esclavos. 문제 아닙니다. No es un problema, 과정입니다. era un proceso. 그 속에서 세 가지는 이루어지기 시작했어요. Y vemos que ahí comenzaron tres cosas. 그렇죠? ¿Es así o no? 총리가 됐습니다. Llegó a ser gobernador. 응답 아닙니다. No eran respuestas 똑같은 tampoco. 말이었어요. Es lo mismo que dijo. 총리가 돼서 세계복음인 겁니다. Cuando él llegó a ser gobernador hizo la evangelización del mundo. 무슨 말인지 알겠죠? ¿Saben qué quiere decir esto, verdad? 이걸 놓쳐버리니까 다른 판단을 해버려요. Como pierden esto, disciernen 아니, de otra 우리 교회 manera. 문제가 왔구나. No, es que en nuestra iglesia ha venido un problema. 하나님이 축복의 과정을 거치고 있는데 문제가 왔구나. Están teniendo un proceso de bendiciones de parte de Dios, pero dicen, no, es que tenemos un problema por esto. 냉정하지만요. 렘넌트 어떤 렘넌트가 왜 우리 부모님이 빨리 돌아가시고 우리 고생합니까? Hay que ver las cosas fríamente. Por ejemplo, un remanente decía, ¿por qué mis padres han fallecido tan pronto y tengo tantas dificultades? 너는
부모님이 없어도 되는 큰 인물이야. Tú eres un gran personaje que no te hacen falta ni siquiera tener a tus padres al 하나님은 lado. 필요한 것만 주셔. Dios te da solamente lo necesario. 다 과정이야. Todo es un proceso. 자, 이거 그냥 얘기 아닙니다. 이걸 놓치면 여러분이 아무리 기도해도 안 되는 거예요. Esto no es 틀리죠. cualquier cosa. Por más que oren o hagan otras cosas, si pierden esto, es incorrecto, no funciona para nada. 왜 우리 형님들이 날 이렇게 만들었냐? ¿Por qué mis hermanos me han hecho así la vida? 요셉은 틀린 길을 가는 겁니다. Si José hubiera hecho eso, iría por un camino 아무 incorrecto. 잘못도 없는데 왜 나를 감옥소에 집어넣냐? No he hecho nada malo, pero ¿por qué me han metido en la prisión? 두고 보자. Vamos a ver lo que pasa. 이제 다른 길로 가는 겁니다. Ya se van por otros caminos entonces. 맞는데 다른 길로 가. Es verdad, pero van por otros caminos. 요셉은 그 길이 뭔지 알았어요. José conocía cuál era ese camino. 왕 앞에 섰을 때 똑같은 말 했어요. Y cuando se levantó frente al rey, dijo lo mismo. 노예로 있을 exactamente. 때 똑같은 말 Cuando 했어요. estaba como esclavo, dijo lo mismo exactamente. 이때 중요한 게 먼저 확인이 됩니다. Ahí vemos que se confirma primero aquello que es importante. 뭐죠? ¿Qué es? 이때 나오는 거예요. CVDIP가. Es el CVDIP que aparece aquí. 말씀이 미리 보여. La palabra se puede ver por adelantado. 카바넌트. El pacto. 이 중요한 걸 미리 가지게 돼. Eso tan importante lo pueden poseer por 그때부터. adelantado. 비전. Desde ese momento se ve la 미리 visión. 누리게 돼요. Lo pueden disfrutar por adelantado. 드림. El sueño. 미리 정복하게 돼. Pueden conquistarlo por Image. adelantado. La imagen 미리 성취해. se cumple por adelantado. 미리. Es por adelantado. 프랙티스. Es la 그것이 práctica. CVDIP. Ese es el CVDIP. 이때부터 뭡니까? ¿Qué es lo que se refiere hasta ese momento? 중요한 먼저 확인 정도가 아니고 여러분들은 먼저 현장을 보게 됩니다. No es que solamente se confirma, sino es que pueden ver el campo por adelantado. 이 따라옵니다. Y se puede seguir 그러고 esto. 뭐죠? ¿Qué es lo siguiente? 하나님이 먼저 준비해 놓은 거 있어요. 그거 Es algo 보여요. que Dios ha preparado primeramente. Eso es lo que podremos ver. 제자입니다. Los discípulos. 그러니까 먼저 요거만 알면 전부 따라와요. Si solamente conocieran esto en primer lugar, lo demás les seguiría. 저걸 모르면 먼저 알아야 될 걸 모르니까 문제 오면 거기 또 낙심하고 좀 되면 날뛰고 이래 돼요. No conocen lo primero que deberían de conocer y están diciendo, ah, pues pasa esto, por aquello, y por lo otro. 어떨 때는 응답 아닌 걸 보고 막 찾아 달려가고 Hay veces que toman cosas que ni siquiera son respuestas y lo toman como si 사울 fueran 왕이 respuestas. 다윗 죽이기 위해서 돌아다니는 거는요 응답 아닌 걸 따라다닌 거예요. 그래서 망한 거예요. El rey Saúl iba siguiendo a David para matarlo. Eso no eran respuestas. Por eso es que llegó a fracasar y perecer por completo. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 그러면 이제 남은 거는 뭐죠? 실제 응답의 시작기시. ¿Y qué es lo que queda? Son las respuestas reales. ya. 5가지 중에 첫 번째입니다. Hay 5 puntos. Es el primero de ellos. 기도의 흐름입니다. Es la corriente de la oración. 자, 이 부분을 알면 기도의 흐름이 이제 보이겠죠? Si conociéramos esto, podríamos ver la corriente de la oración, ¿verdad? 꼭 여러분이 누려야 되는 부분이니까요. Porque es algo que ustedes sí o sí deben de disfrutar. 말씀의 흐름입니다. Es la corriente de la palabra. 여러분 기도의 흐름 가지고 헌신하는 거고 말씀의 흐름 가지고 헌신하는 거죠. Ustedes tienen que devocionarse con la corriente de la oración y con la corriente de la palabra. 목사님들은 말씀의 흐름 가지고 설교하는 거죠. Y los pastores con la corriente de la palabra tienen que predicar los sermones, ¿verdad? 사도행전 이게 뭐죠? Que es Hechos 2, 9 al 11. 전도의 흐름. Es la corriente del evangelismo. 이렇게 이제 실제로 보게 되는 겁니다. De esta manera se ve de una manera muy real y concreta. 사도행전 2장 17절 18절 Hechos 2, 17 al 18. 46절이죠. 현장의 흐름. Y el 46 al 47 es la corriente del campo. 이렇게 보이는 겁니다. Así es como se va a ver. 이제는 이게 사도행 2장 10절이죠. Los hechos 한 나라의 흐름이 보여.
2.10 es la corriente de 그렇게 una 응답을 nación. 누리게 됩니다. Así van a poder disfrutar de las respuestas. 어느 날 브리스가 부부는 헌금 많이 하고 주위에 일했는데 세계를 움직이는 갑부가 돼 있어. Un día este matrimonio de Aquila y Priscila dieron grandes ofrendas por la evangelización del mundo y finalmente ellos acabaron como grandes 어느 날 multimillonarios. 고생하면서 일한 줄 알았는데 세계를 정복하는 로마를 정복하는 사람이 돼 있어. Pensó que sufría y que estaba teniendo dificultades, pero fue la persona que llegó a conquistar Roma completamente. 자, 기도의 흐름의 세 가지를 꼭 기억해야 됩니다. Hay que recordar sí o sí 3 corrientes en la oración. 하나님이 주신 제목. Los títulos de oración que Dios mismo nos da. 생각해야 됩니다. 우리는 거의 하나님 주신 거 아닌 것 같고 있어요. Debemos de pensar en eso porque casi siempre tenemos cosas que Dios no nos ha dado. 그러면 보입니다. 하나님이 주실 제목. Y así veremos los títulos de oración que Dios nos dará por delante. 다른 거 자꾸 가는 건 아니죠. No es otra cosa que tomemos. 내가 받은 것을 알면 주실 것도 알아요. Si sé lo que Dios me ha dado, sabré lo que Dios me va a dar en adelante. también. 여기에서 나오는 지금의 참 응답을 아는 겁니다. Y ahí es conocer las verdaderas respuestas. 늘 기억해야 됩니다. 하나님의 말씀과 세계 복음화와 기도 응답이 이게 참 응답이지 다른 건 아니다. Entonces lo que Dios me da, eso son las verdaderas respuestas, no otra cosa. 어떤 경우도 낙심할 필요 없다. No es necesario desesperarse por ninguna situación que haya. 자, 말씀의 흐름입니다. Es la corriente de la palabra. 꼭 알아야 돼요. Hay que conocer esto sin falta. 영원한 문제와 답이 뭐죠? ¿Cuál es el problema y la respuesta eterna? 12가지. Son 12 puntos. 문제와 해결. Los problemas y las soluciones. 12가지 문제는 사단에게서 나온 건데 해결은 그리스도입니다. Los 12 problemas provienen de Satanás y la respuesta es Cristo. 교회가 놓친 거 문제되는 거 5가지. Lo que la iglesia ha perdido y lo que es un problema. 5 puntos. 5가지 설명 안 해도 알겠죠? 이건 모르면 말씀의 흐름을 Aunque no 몰라요. lo explique, ya lo saben, ¿verdad? Si no conocen esto, no van a poder ver la corriente de la palabra correctamente. 이때부터 오늘의 성취되는 이 말씀 이것만 응답이다. Desde ese momento vemos el cumplimiento de la palabra. Solamente eso son las respuestas. 자, 이렇게 전도의 흐름이 보입니다. Y así podremos ver la corriente del evangelismo. 여러분의 학업과 산업의 수준은 237과 5천과 맞아야 돼요. El nivel, el estándar que tienen del estudio, el trabajo, el negocio, tiene que cuadrar con las 2 3 naciones y las 5.000 tribus. 렘넌트와 맞아야 돼요. Tiene que cuadrar con los remanentes. TCK, CCK, NCK와 맞아야 돼요. Con los TCK, CCK y 맞게 돼 NCK. 있어요. Va a cuadrar con esto sin falta. 그래서 여러분은 그 시간표 속에 있기 때문에 Por eso serán las personas que estén dentro de ese horario. 오순절날이 이미 이름에 Cuando llegó el día de Pentecostés. 나 여호와가 때가 되면 속히 이루어져. Yo Jehová, cuando sea 그렇게 su 됩니다. tiempo, haré que se cumpla pronto. 그래서 메시지를 듣거나 여러분 생각할 때 조급해지는 게 아닙니다. 평안해지는 거죠. Al escuchar la palabra del mensaje no estamos desesperados, sino tenemos que tener paz. 뭐 누리게 됩니다. Y podremos disfrutar. 자, 현장의 흐름을 보게 됩니다. Entonces podremos ver así la corriente 반드시 del campo. 세 가지를 봐야 돼요. Ciertamente tenemos que ver 3 cosas. 하나님이 여러분을 성령으로 인도하실 겁니다. Dios con su Espíritu Santo les va a guiar a ustedes. 성령의 역사로 네피림을 꺾을 겁니다. Y con las obras del Espíritu Santo va a quebrantar el poder de Nefilim. 성령의 열매로 이 세 가지는 지속되게 될 Y 겁니다. con los frutos del Espíritu Santo continuará estas 3 cosas. 이게 현장 흐름입니다. Esa es la corriente del campo. 드디어 한 나라. Finalmente, una nación. 마태복음 28장 16절 20절에 중요한 단어 뭐 다 많지만 중요한 단어가 뭡니까? Mateo 28, 16 al 20. Todo es importante, pero ¿cuál es la palabra más importante aquí? 제자입니다. Los discípulos. 제자 삼으라고 그랬어요. Nos dijo que levantáramos discípulos. 마가복음 16장 15절 20절에 다 중요하지만 뭡니까? Marcos 16, 15 al 20. Todo es importante, pero ¿qué es lo más importante? 치유입니다. Es la sanidad. 치유하라고. Que hiciéramos la sanidad, os dijo. 사도행전 1장 1절 8절에 다 중요하지만 가장 중요한 게 뭡니까? Hechos 1, 1 al 8. ¿Qué es lo más importante? 여러분에게 주어질 진짜 능력입니다. El poder que de verdad será sobre ustedes. 오직 성령으로. Solo mediante el Espíritu Santo. 이걸 아예 세계복음화 되니까. Debe de ser esto para evangelizar 안 el 그러면 mundo. 못 이깁니다. 오직 성령으로. Si no, no podrán vencer solo con el Espíritu Santo. 우리 렘넌트에게 A nuestros remanentes. 이 흐름입니다. Es esta corriente. 그러면
미래가 보이기 시작합니다. Entonces se comenzará a ver el futuro. 어떻게 말이죠? ¿Cómo es esto? 7망대를 기도하고 있는데 미래가 보여요. Estamos orando por las 7 torres y se puede ver el futuro. 특히 말씀이 보여요. Especialmente podremos ver la palabra. 그럼 됐죠. Eso es todo. 말씀이 임재해요. La palabra está sobre 목사님 nosotros. 설교들은요. 목사님과 설교하는데 성취되는 말씀이 나와요. El pastor predica la palabra, sin embargo, podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios sobre nosotros. 7 여정을 계속 기도하고 있는데 하나님의 말씀이 성취가 돼요. Si oramos continuamente por los 7 itinerarios, veremos el cumplimiento de la palabra de Dios. 그냥 7 이정표를 기도하고 있는데 진짜 부흥이 일어나기 시작. Estamos orando por las 7 señales de guía y hay un avivamiento de verdad. 여러분 산업이 이상하게 살아나게 돼 있어. El negocio que ustedes tienen, el trabajo, va a extrañamente revivir. De verdad, el verdadero avivamiento. 어쩌다가 내가 잘했다. 어쩌다 내가 그건 가짜고 진짜 부흥. No es que de repente haga algo bien o no lo haga tan bien, es el verdadero avivamiento. 막을 수가 없어요. No se puede bloquear. 요때 마지막 개나는 보입니다. Ahí queda algo en último lugar. 반드시 흩어진 제자 통해서 마지막 게 보입니다. Y ciertamente podremos ver lo que pasa a través de los discípulos esparcidos, que es